एवरी तार चारि पर्व पुणी थर आपण मानक ये अधिवेशन स्वागत जनाऊँगी। हिब्रू चैप्टर 4 एवरी चारि पर्व तार एक पद। हाँ हाँ অতএব আসো आमे माने भय करू। अतएव आस आमे माने भय करू। काले देखो देखो सुंदर लेखा अतएव आस आमे निर्भय रहू बोली लेखा जाउनी। अतएव आस आमे भय करू। हाँ काले हाँ ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा तळे सुधा हाँ तुम मानको मध्यरु केही सेतिरु वंचित हेला परि देखा जाए। कौन लेखा जाउची? अतएव आस कौन पे आस आमे माने भय करू। प्रिय भाई भौणी माने गोटे भय रहिबा दरकार। कौन भय लेखा जाउची? जे प्रतिज्ञा तो अछि ताकर विश्राम रे प्रवेश करिबा पाए मात्र कौन लेखा जाउची? प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा तुमानक मध्यरु केही सेतिर वंचित थिला परि देखा जाए। कौन पे देखा जाए? दुई पद पढ़िबे। कारण सेमानक निकटरे जेपरि हाँ आम मानक निकटरे मध्य सेही परि सुसमाचार प्रचारित होइअछि। कौन है सुसमाचार प्रचार तो हेछि एबे भी प्रचार हैला सुसमाचार प्रचार तो हेछि तापर कौन लेखा जाउछि? किंतु हाँ श्रोता माने विश्वास द्वारा हाँ श्रुत वाक्य निजस्व न करिबारु कौन कले सुनले किंतु कौन कले नहीं निजस्व कले नहीं। एटा मूल कथा सुनिले किंतु कौन कले नहीं वाक्य को मोर पाए ये मेरे लिए दिया गया है आज का वचन मेरे लिए से कौन कले नहीं निजस्व कले नहीं। हाँ ताहा सेमानक पक्षरे हाँ लाभजनक हेला नाही। नले आसिक जदि शुणी करी जदि निजर पाई बोली ग्रहण करबे नहीं तोर पे किछि लाभ नहीं। लाभ अछि किछि लाभ नहीं। जदि आज आपण ए स्थान को आसिले और ए वाक्य को जदि अपराध करिवे नहीं सेते लेखा दे आसो काले प्रतिज्ञा थिबा सत्य सुधा तुमान को मधुर के वंचित थिला परि देखा जाए। काहे कि शुणी थिबा वाक्य को अपराध न कले सबले डेंजर थिबो। डॉक्टर कौन करबो औषध देबे आर केंति कहबे एटा सकाळे एटा संजे एटा खाइबा पूर्वरु एटा पाछे सुनबे ना हां बोले आनी करी खाइला पर खाइबाटा भूखे खाइ दिथिबे भूखे थोड़ पछे खाइ मुंड छाइ जाय करानी बोलते सतुरा के थोड़ कौन करबे औषध किनि आनबे खाइबे मिसा नहीं एटा पुनी खाइले समान हेबो के बोलते कौन करेंगे नहीं शुणी वाक्य को निजस्व करेंगे। भाई बहन शुणु आपण जो वाक्य को शुणी से वाक्य को कौन कर निजस्व कले आपण लाभ। अतएव आस कहीं आसबार अच्छी प्रतिज्ञा तो अच्छी कौन लिखा जाए आउ थे पढ़े 11 पद भी पढ़ु। एणु आस हाँ आमे माने से विश्राम रे प्रवेश करने को यत्न करू। हाँ जेपरि कौनसी लोक अबाध्यतार से दृष्टांत अनुसार पतित न हुए। कौन लिखा जाए आस कहीं विश्राम रे प्रवेश करने यत्न करू। वर्स 11 कौन लिखा जाए आमे कौन करू आस प्रथम कहले आस आमाने भय करू लिखा जाए आस आमाने यत्न करू टिके यत्नवान हेबा दरकार। कौन पाए अतएव आस आमाने सही विश्राम रे प्रवेश करबा यत्न करू जेपरि कोनसी लोक अबाध्यतार से दृष्टांत अनुसार पतित न हुए। एमाने कौन हेले अबाध्य हेले प्रभु जोटा कहिथिले से कोले नहीं अबाध्य हेले पाई कौन हेले माने पतित हेले। जो अबाध्य हुए से पतित हुए। तेणु आस भय करू आस यत्न करू आह्वान कर समस्त को आस आस। आम गोटे गाँव में जाइलु कोई गाँव में जाइलु प्रचार चली लोक मैंने आसु नथिले जड़े भाई बाहर वादु वादु वारे जाना वादु वादु कौन वादु वादु बोली सब भर्ती गले बसला पड़े से प्रचार आरंभ कले जीशु तुम आसते प्रभु को ग्रहण करंतु और प्रचार आरंभ कले समस्ते शुणिले अशुभाश परिवर्तित हेले आ से गाँव मंडली उठीगला आस
ସମସ୍ତେ ଆସ 12 ଜଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ। এইটি আহ্বান দেওয়া হচ্ছে আস ସମସ୍ତେ ଆସ। କାହିଁକି ଆସ? ଭୟ ଅଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଅଛି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି। ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। କଣ କରିବା? ଶେଷ ପଦଟା 16 ପଦ, ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 16 ପଦ, verse 16। ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଅତଏବ ଆସ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆସ ଆମେ ଭୟ କରୁ। ଲେଖା ଅଛି ଆସ ଆମେ ଯତ୍ନ କରୁ। ଲେଖା ଅଛି ଆସ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଆସ। କଣ କରିପାରିବା? ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରିବା, ତାକୁ ଏପ୍ରୋଚ କରିପାରିବା, ତାକୁ କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣି ନ ଜାଣି କରିଦେଲି, ନ କରବାଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଯିବେ କ୍ଷମା ପାଇଯିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦୟା ମିଳିବ ତାକେ? ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଭୟ ଥିବା ଦରକାର ଆମ ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି। ଏବେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଚଳବ, ଉଦ୍ଧାର ତ ପାଇଗଲ, ବେ ପରିତ୍ରାଣ ତ ପାଇଗଲଣି, ଚଳବ। ତାକୁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଚଳବ। କେମିତି ଚଳବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। କାଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଯତ୍ନ କରୁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଯେବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅବାଧ୍ୟତାର ପରିଣାମ ଅଛି। ତେଣୁ ପତିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସିବା କଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଯିବା। କୋଉଠିକି ଯିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ। ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଇ ଦୟା ପାଇପାରିବା, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଇ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା, ଯୋଉଠି କହିପାରିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମତେ ପାପ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିବାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ବୋଲେ ଏବେ ଆମରଟା କ୍ଷମା ମାଗବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ନାଚେ ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ଏବେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ଏବେ ଦୟା କରିପାରିବେ, ଏବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ସମୟ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦଣ୍ଡ ଛଡା କିଛି ନଥିବ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯଦି ବଳକା ତୁଳକା କିଛି ପାପ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ପାପ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। କେତେଟାକୁ ସାଇତି କରି ସତନା ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ନମ୍ବର ଡିଲିଟ କରିବୁ କି? ଗୋଟେ ଦିଟା ନମ୍ବର ରଖି ଦେଇଥିବୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କାମ ଦେବ ଭଲ ଭଳିଆ। କେତେ ଜଣ ମଦ ଛାଡିବେ, ପୁଡିଆ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ମଦ ଛାଡିଲେ ପୁଡିଆ ଛାଡବାକେ ନା ଆମେ କଣ? ଆମର କେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପାପ ଥାଏ ଆଉ ସେ ପାପକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଆଜି କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ କଣ କରିପାରିବା? କହିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆମେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାପ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦତା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁଚିତା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିପାରିବେ। କୋଉଠି ଯାଇ କହିପାରିବେ? କୃପା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଦୟା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କହିପାରିବେ ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଇ ପାପ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିବାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଖାଇବାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପାପ ମତେ ହେବାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିଦେଇଛି ରାଜା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ଏବେ କହିପାରିବେ। ଆସ ବୋଲି ଡକାଯାଉଛି। ଇନଭିଟେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି?
प्रार्थना करबा कि चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा। यस लॉर्ड मैं अनुरोध करी प्रार्थना समस्ते करुवा कई नीरव रहा प्रभु दास पवित्र आज्ञा को अनुरोध करी से आसवे प्रार्थना करेंगे शेष प्रार्थना कहीने से प्रार्थना करने समय आम समस्ते समर्पित होगा। हालेलुया। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। এই সময় অতি মূল্যবান সময় মোর প্রিয় মানে নিজ নিজকে প্রভুঙ্ঠ সমর্পণ করা হইপারে কালিকু आम पाई सुजोग नथिबो आज ही आम परिवर्तन हेबार समय प्रभु आमको देइछन्ति। प्रभुंकर हृदय गोटे प्रेम प्रवाहित होछि जे प्रभु कहारी विनाश से चाहती नहीं। आज मोर भाई भणी माने समस्ते प्रभु को निज निकट समर्पित हवा। हाँ प्रभु मोर पूर्णा जीवन मोर पूर्णा स्वभाव को मुझे छाड़ी एक नुआ स्वभाव नहीं जावाई चाहूँ प्रभु दया कर तुम अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता आम तुमको धन्यवाद दौछु राजा आज जिते भाई भणी माने तुम जीवंत वाक्य शुणी अच्छा प्रभु समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। आज प्रभु तुम्हारी वाक्य जे आम जीवन को परिवर्तन कर दयाकर पिता तुम्हारी वाक्य द्वारा समस्त को परिवर्तित कर कारण प्रभु स्वर्ग राज्य जीवाई आमको जो विषय गुड़िक शिक्षा दल पिता ता प्रत्येक हृदय कार्यकारी करू आ एक नुआ स्वभाव एक परिवर्तन जीवन नहीं जीवाई साहाय्य कर। तुम्हें आम प्रार्थना शुणिल प्रभु धन्यवाद दूसरी जीशु नाम हूँ आमेन। प्रेज द लॉर्ड।